never cease. Projector. His mercies will never come to an end. They are new every morning. New every morning. Hands together, children, like this. Great is thy faith. Children, like this. Oh Lord. Children, great is thy faithfulness. Sa ngalan samahan sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pinalangga kung may isang mabutong katawan sa Diyos. Magpasalamat sita sa Ginoo tungod kay niabot na kita sa ikanapulog usa na anibersaryo sa pagkatukod sa atong eskulahan. Aron makaton, no, aron matabangan ang mga bata, no, og silang pagkaton o mabuutan sila. Tinuon dili man ni pabraytay nganong eskwela ta kun dili pabuutan nay man ni. Nganong may eskwela, pabraytay pabuutan nay. Usaon man ang bright pero liar pagkatapos kay kawatan simbako na disobedient sa parents may pagbuo na lang ng eskwela. Amen. Just like training in Japan, what sila subjects until age 9? Why subject? Malibyo na sa mga room, niya practice sila courtesy, ana, para kung matrain na sila, pag binuutan, muso absorb dayon ang learning. Amen? Amen. Okay, grade 6 years old pa lang, bugat na kay bag, labi na sa pupid, dagang kay mga libro, niya sige na itong yaw-yaw, niya di na eskwela kay kaon jabas, yung ana. So, importante, my dear children, kamo una, we have to be grateful to God for allowing our parents to send us to school so that we may learn good values, and to our teachers for teaching us patiently. Amen? Amen. And so, gratitude to our Lord Jesus Christ for giving us this school. Though, of course, being established pa, he has a birthing pains, has a growing pains. At least, taghan na kayo mga nindot kami experience to be together and as a family. Amen? We are not competitors here, but as a family. Collaboration between stakeholders, between parents, teachers, administrators, and of course, kamong mga learners is what we all need. Close collaboration. Amen. Di magsig-yaw-yaw, di magsig-reklamo, pati karsada, dito, kuan. Tapo, sige-yaw-yaw. Amen? Wala ito pagkay Christian faith niya, yaw-yawan pa ta, huwag babae. Amen? You get it? So at least we are grateful for what we have. Mag-grow na bitaw-taw with our collaboration and helping with one another. Together with our gratitude is our worship to God Almighty atong pagsimba, paghimaya, pagdaig kay kuto bratas pasalamat nga wala pagsimba kuwang, and ultimately challenging us, gifting us with listening with one another, forgiving one another, and collaborating one another as a family. And so for us to become more worthy in this celebration, pag-inulsuro na kita sa atong mga sala, let us be mindful na laylain tayong mga sala, may bigaon, may hangol, may kawatan, sige roadblocks, laylain na tayong sala, lain sang sala ni Father, no? For all of this, we ask forgiveness from God. Sige, magdungan ta, including parents, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagawom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busan nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Ginoo.